अदद 5वां बाब। नापाक अशखास का बर्ताव। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल को हुक्म कर कि हर एक मबरूस और हर एक जरियान के मरीज को और हर एक को जो मुर्दे के सबब नापाक हैं वो खैमागाह से बाहर निकाल दें। मर्द हो या औरत बाहर निकाली जाए। तुम उन्हें खैमागाह से बाहर निकाल दो ताकि वो अपने डेरों को जहां मैं उनके दरमियान रहता हूं नापाक न करें। तो बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उन्हें खैमागाह से बाहर निकाल दिए, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया। बनी इसराइल ने वैसा ही किया। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई मर्द या औरत कोई गुनाह करे जो इंसान करते हैं और खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी करे तो वो इंसान तकसीरवार होगा। वो अपने गुनाह का जो उसने किया इकरार करे और अपने गुनाह का पूरा इवज दे और उस पर 5वां हिस्सा ज्यादा करे और जिसका वो कसूरवार हुआ है उसके हवाले करे। अगर उस शख्स का कोई वली ना हो जिसे कसूर का मुआवजा दिया जाए तो तकसीर का मुआवजा खुदावंद को दिया जाए और वो काहिन का होगा, अलावा कफारे के उस मेंढे के जिससे कसूरवार का कफारा दिया जाए। और बनी इसराइल की सब मुकद्दस चीजों से जो उठाने की कुर्बानी के तौर पर वो काहिन के पास लाएं, वो उसी की होंगी। और हर एक आदमी की पाक की गई चीजें उसकी होंगी। और अगर कोई इंसान काहिन को कोई चीज दे तो वो उसकी होगी। गैरत की शरीयत। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खताब कर और उनसे कह कि अगर किसी आदमी की औरत गुमराह हो जाए और अपने शोहर से बेवफाई करे और कोई मर्द उसके साथ हम बिस्तर हुआ हो और ये बात उसके खावंद से पोशीदा हो और उसकी नापाकी छुपी रहे और उस पर कोई गवाह न हो और वो पकड़ी नहीं गई और शोहर को गैरत का ख्याल आए और उसे अपनी बीवी से बदगुमानी हो कि वो नापाक है या वो गैरत के ख्याल से अपनी बीवी से बदगुमान हो, खा वो वाकई नापाक हुई या नहीं, तो वो मर्द अपनी औरत को काहिन के पास लाए और उस औरत की कुर्बानी के लिए जौ के आटे के 1 एफा का 10वां हिस्सा लाए। उस पर तेल ना डाले, ना उस पर लुबान रखे, क्योंकि ये गैरत की नज़र है, यानी ये याद दहानी की नज़र है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को आगे लाए और खुदावंद के सामने उसे खड़ी करे और काहिन एक मिट्टी के बर्तन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में मिलाए और काहिन उस औरत को खुदावंद के सामने खड़ी करे और उसका सर नंगा करे और याद दहानी की नज़र की कुर्बानी जो गैरत की नज़र की कुर्बानी है उसके हाथों पर रखे और काहिन के हाथ में वो कड़वा पानी हो जो लानत का बाइस होगा। और काहिन औरत को कसम देकर कहे कि अगर कोई मर्द तेरे साथ हम बिस्तर नहीं हुआ और अगर तू अपने खावंद की होती हुई
کسی اور کے ساتھ ناپاک نہیں ہوئی تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لعنت کا باعث ہے تو بچی رہے گی۔ لیکن اگر تو اپنے خاوند کی ہوتی ہوئی کسی اور پر مائل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ناپاک ہوئی اور غیر نے تیرے ساتھ صحبت کی، تب کاہن عورت کو لعنت کی قسم دے کر کہے کہ تیرے لوگوں میں خداوند تجھے لعنت اور سوگند کرے۔ خداوند ایسا کرے کہ تیری ران سڑ جائے اور تیرا پیٹ سوج جائے۔ اور یہ پانی جو لعنت لانے والا ہے تیری انتڑیوں میں داخل ہو کر تیرے پیٹ کو سجائے اور تیری ران کو سڑائے۔ تب عورت کہے آمین آمین۔ پھر کاہن ان لعنتوں کو قلم بند کرے اور کڑوے پانی سے انہیں دھوئے، اور کاہن یہ کڑوا لعنت لگانے والا پانی اس عورت کو پلائے۔ تو یہ لعنت لگانے والا پانی کڑواہٹ پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر داخل ہوگا، مگر اس سے پہلے کاہن اس کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی لے کر خداوند کے سامنے اسے ہلائے اور اسے مذبح کے نزدیک لائے، اور اس کی یاد دہانے کی نظر کی قربانی سے کاہن ایک مٹھی لے اور اسے مذبح پر جلائے۔ بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے، اور جب اسے وہ پانی پلا چکے گا تو اگر وہ ناپاک تھی اور اس نے اپنے خاوند سے بے وفائی کی تھی تو وہ لعنت کا پانی اس کے اندر داخل ہو کر کڑواہٹ پیدا کرے گا، تب اس کا پیٹ سوج جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی، اور وہ عورت اپنے لوگوں میں لعنت کا نشانہ ہوگی۔ اور اگر وہ عورت ناپاک نہیں ہوئی تھی بلکہ پاک تھی تو وہ تندرست رہے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ یہ غیرت کی شریعت ہے جبکہ کوئی عورت اپنے خاوند کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو اور ناپاک ہو جائے، یا جب مرد کو غیرت کا جوش ہو اور وہ اپنی بیوی سے بدگمانی کرے اور اسے خداوند کے سامنے کھڑا کرے، اور اس سب شریعت کے مطابق کاہن اس کے ساتھ عمل کرے، تو مرد اپنے گناہ سے پاک ہوگا اور گناہ اس عورت کے سر پر ہوگا۔